दोस्तों ये 60 रुपया केजी है देखो। दोस्तों मैं आप लोगों को एक मछली दिखाता हूँ। 1 केजी 2000 रुपया का होता है। এই যে কাতলা মাছ 160 টাকা রোজ। ইলিশ ওই যে ইলিশ ইলিশ কত করে? 500 600 আর 500 ছোট সাইজে না। কত করে? 100 ভাই। পেট ভরা শুধু ডিম। না না কি মাছ? গ্লাস কাপ তাই না? না 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 গ্লাস কাপ আমেরিকান। 100 করে 100 করে ভাই। ছোট পাঙাশ আছে। ট্যাংরা না আছে? না পাঙাশ। কত করে এইগুলো? কত করে বললো? 60 টাকা। হ্যাঁ 60 টাকা কিলো। 60 টাকা কিলো। 60 টাকা কিলো। সেই মাছ কত করে কিলো বললে? 160 খালি 60 টাকা 160 টাকা মাছ জানি ভাই। খালি 60 টাকাই গেল বাজার 1 কিলো 60 টাকায়। তো সরস্বতী পূজার অফার কিলো 60 টাকায়। दोस्तों ये 60 रुपया केजी है देखो। इतना सस्ता है। 1 কিলো 60 টাকা এই আসতে লাভ হচ্ছে 1 কিলো 60 টাকা। सब जानते हो এগুলো? হ্যাঁ কিলো 60 কত? 140 টাকা কিলো। 140 টাকা কিলো। হ্যাঁ ওদিকে তো 250-300 টাকা কেজি। হয়। কিলো 60 টাকায় এখন লাভ হচ্ছে 1 কিলো 60 টাকায় লাভ হচ্ছে। ছেলেমেয়ে বন্ধ করে খাবে। ছেলেমেয়ে বন্ধ করে খাবে। খাবেই খাবে 1 কিলো 60 টাকায়। খাবেই খাবে। এই যে এইগুলো কি মাছ? এটা ফেসা মাছ। ও আর দুটোই সেম। এটা ফেসা ওটা ফেসা এটা চেলা। এটা চেলা। আচ্ছা তোমাদের জায়গায় দিতে উঠে চিংড়ি কত? চিংড়ি 600 টাকা। দিশাই চিংড়ি মানে ওই হয়নি তো মা 1 টাকা কম 80 টাকা 12 গ্রাম কম। এই পাঙাশ কত করে? দাম কত? 160 টাকা কিলো। 500 দাম 80 টাকা। আর কাতলা? 250। আজকে কম আছে। এইগুলো কি আছে? এই যে 500 না। সমুদ্রের মাছ। এই সিলভার কত? কিলো চাঁদ। 230 টাকা। বড় মাছ আছে। হ্যাঁ
আজকে এই ইলিশ কত করে? हाँ? दोस्तों मैं एक मछली दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, इसे कहते हैं इल्शा, इलिश, मतलब बंगाली में इलिश माछ कहते हैं इसे ना। ये हमारा इंडिया में नहीं होता है पूरा। इसका केजी कितना पता है? 2000 रुपया केजी है। 1 केजी 2000 रुपया का होता है ना। और ये देखो इसका छोटा साइज भी होगा, यहाँ पे छोटा साइज का प्राइस थोड़ा कम है। ये जो बड़ा साइज का देख रहा है ना इल्शा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सबसे अच्छा मछली है। सबसे मतलब मछली के अंदर, मछली में जितना टेस्टी मछली होता है सबसे ज़्यादा टेस्टी मछली यही होता है। ये देखो ये इल्शा है, इलिश कहते हैं हम लोग, इलिश माछ कहते हैं। इसका प्राइस है 2000 रुपया केजी का प्राइस है। देखो चलो ये तो ভালো হবে সেই বা এই দেশি খাওয়া দিকে এই যে ইলিশ, এই যে ইলিশ এটা কত রে? এটা কত? 600 2000 কেজি। ভুল গাও তো। আচ্ছা এইগুলো কি অরিজিনালি সেই পদ্মার থেকে আসে? ভারতের মাছ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবছর হয় না না বলছি পদ্মার থেকেই আসে কি এগুলো? বাংলাদেশ থেকে তা হচ্ছে তো জানা না না। কি মাছ আছে এগুলো? এগুলো মিনার কাপ, এগুলো কাটা কম, মিনার কাপ মিনার কাপ, এগুলো কাটা কম, ওইগুলো তো আমেরিকান না? এগুলো আমেরিকান। ওই না 60 টাকা এই যে আছে 200 টাকা। ওটা 160 টাকা কেজি, এটা 200 টাকা কেজি। এর কাটা কম খেতে পারো না। একটু নয়, এদিকে সব জানতো মাছ নাকি? এই জিএলগুলো কত? এই জিএল কত? 500 টাকা কিলো। দেশি খাওয়া দিকে, দেশি খাওয়া দিকে। আর এই চিংড়িগুলো কত? 600 টাকা केजी। अच्छा देखो कितना सस्ता है हमारा गांव में हर चीज़। यहाँ पर देखो जिंदा मछली है सब। এগুলো কত জিওল না? এই যে 800 টাকা, 800 रुपीज़ केजी है ये जियोल है। गांव में रहने से कितना सस्ता में सब कुछ मिलता है यार, शहर में बाप रे।